everyone, join us to an amazing adventure and a special treat to our student interns. We left a little later than planned, around 10 in the morning. The first batch nag-una na, and it was Ma'am Jo plus ang duha ka brosko, macho guapito nga mga student interns. Together with Sir Richard, nag-una sila sa La Castillana to buy pork and some ingredients for our lunch that day. Kag-abi nyo ha, anong niya ginasakyan? Simple lang. Salakyan sang amon dalaga. Ini nga amon dalaga, may kaugalingon nga salakyan, may estable nga obra, may nami nga balay, ay isa na lang kulang. Bana. And of course, pag-abot sang van around 11 in the morning, gora na dayon kay excited ng tanan, the student interns and the teachers all the way to Cadohada Spring Resort. Finally, we arrived at Cadohada Spring Resort. Our student interns waste no time and enjoy right away the cool water, while as teachers prepare a delicious meal for everyone. And when it comes to food, sino pa bala ang mamanihar? Kundi nga amon nga Megan nga nakabakuna dress, kay siya niya ang pinakasagad sa amon when it comes sa lutuay. Kag para matigayon ng tanan, ay disponer mi amigo, mi amiga, basta maluto lang. Kag namit kin man ang sudan, kung lain-lain nga kamot ang nagagapiparar, hindi bala? Para mas namit ang pagkaon, opdan inisang pagbinuligay, kag sunlugan nay. Amo gani may imo plus ang gugma, day plus sa imo yan. Ano, bisan ano kalayo no? Bala na daya. Kung kagina ako nagupod na lang sa sasalakyan, wala pa sa nangabudlay. Ay, para may effort. Wala ka mate. Hindi na. Wala ka natin. Sakto man ko. Wala na soyeng niya. Wala na sa malano kilig syndrome. Tuhod man. Baba, ang baba. Kaya ang mata. Ako na pinapulo. Nga buhi. Ana. Kapano ka mo? Nakainit, hindi ka ayo. Maganda ka yung Lolo ka sa wala pa rin sa ito sa poste na kabel dyan daw, nakaulog ang ino yan. Ano? Ay, kuha na palibak. Hello vlog! Hi guys! Bakala ka mo guys, Guys, barato lang. Amo lang. Dali kayang banyo. Alaman sa flavor. Kay tapos na taluto, ma-birthday na ta. Hindi tagal pa birthday, manyaga na ta. Okay, mula na video ta panyaga, kay gadali na ang tanan, gutom na bay. After panyaga, it was a perfect time for bonding in the water. Cold and fresh water in a beautiful scenery. Dali lang ha, kay buligan ko anay amiga ko matabok ha, o dali lang. For most of us, it was an afternoon of fun, fellowship, camaraderie, and memories. Swimming, picture-taking, and of course, food. Around 4:30 in the afternoon, we decided to leave Cadohada Spring Resort, pero maagi ta diblanay sa mga baligya. May nasaan pa to? Video in the mingo. Ha, bilagol here. Pila? May habal, may hilaw. Wakad to sa Cadohada, sino ila pang itaon? Sila ni mamo. Ada pangitaan nyo lang di ang gabaligya prutas diyo. Sila ni. Libre pa. Ano, may kang pa ito mo? 20 ng bilog. Libre lang. Libre, Gakolor ka ang kabahan mo. Lagi si madam. Sige lang mo na. Thank you. Salamat. Now we're set to go, but not home. We're going to Four Lanes in Isabela. This ends the first part of our escapade. I hope you enjoyed watching, and please do watch the second part of our escapade, the Four Lanes in Isabela. Thank you for watching. Please don't forget to follow, like, and share. This is Rain's Chronicle. Until next time, bye!